ભરૂચના જંબુસરમાં પણ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। વિશ્વ યોગ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી થઈ। આસનો, સૂર્ય નમસ્કાર તથા પ્રાણાયામ કરવામાં આવ્યા। યોગના મહત્વ બાબતે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। શાળામાં વૃક્ષારોપણ કરી જતન કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી। आज रोज नवयुग विद्यालय जंबूसर में विश्व योग दिन निमित्ते शाळाना व्यायाम शिक्षक श्री अमरसिंह वसावाए शाळा परिवार ने आसनों, सूर्य नमस्कार अने प्राणायाम कराव्या हता। साथे विद्यार्थीओने योगनु महत्व विस्तृत में समजाववामां आव्युं हतुं। साथे आज रोज शाळाना उच्चतर माध्यमिकना आदर्श शिक्षक श्री अनिरुद्धसिंह राहुलजीनो जन्मदिवस हतो, त्यारे समग्र शाळा परिवारे तेओने जन्मदिवसनी शुभेच्छा आपी अने साथे वृक्षारोपणनुं आयोजन करवामां आव्युं अने दरेक विद्यार्थीओ अने शाळा परिवारे ते वृक्षोनुं जतन करवानी प्रतिज्ञा लीधी हती।